कछा जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र में कातिराई इलाके में एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान में एकाएक अग्निकांड के वारदात के चलते करीब 10 लाख रुपए के सामान आग के लपेट में आ गया और स्वाहा हो गया। सूत्रों के अनुसार बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी इस अग्निकांड के चलते व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लगभग 10 लाख रुपए के सामान जलकर राख हो गया। हालांकि अग्निनिर्वापक वाहिनी के वाहन काफी देर से पहुंची, जिसके चलते लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिला। मुद्दे को लेकर लोगों ने जल्द से जल्द सरकारी सहयोगिता का भी मांग किया है। কোন সময় লাগে বুয়া কারেন্ট দিকে লাগে। আমার নাম অলোক দে। আমার দোকানের নাম মেসার্স দে এন্টারপ্রাইজ। আমার এজেন্সি গ্রোসারি আইটেমের এজেন্সি। গতকালকে 19 মার্চ 2026 বৃহস্পতিবার, কালকে আমি শিলচর ছিলাম ডাক্তার দেখাতে। আর বিকাল 3টা সময় আমার দোকানে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লেগে যায়। আগুন লেগে আমার প্রায় অনেক লক্ষ টাকার সামগ্রী জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রথমে আগুন লাগার পর আমার আশেপাশের দোকানদাররা, লোকাল মানুষরা তালা ভেঙে আগুন কিছুটা নিভাবার চেষ্টা করে। এরপরে দমকল বাহিনী এসে আগুন নিভায় এবং দমকল বাহিনী বলেছে যে এটা শর্ট সার্কিট থেকে হয়েছে। আমার সম্পূর্ণ দোকানের সবকিছুই জ্বলে ছাই হয়ে যায়। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে আমার ক্ষতিপূরণ কিছু সাহায্য করার জন্য।